ओडिशार लोक माने सबु खाद्य भूली जाई परिबे किंतु घरे बनुथिबा पखाल को केबे भूली परिबेनी। ओडिया मानकर प्राण कहिले कम पड़िबनी। शीत दिन हो बा खरा दिन घरे तो पखाल बनी थाए किंतु खरा दिन आसिले डिमांड 2 गुणा बढ़ी जाइए। आज आमे बनेइबा पखाल थाली। नमस्कार, प्रतिदिन रोसई को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आपण मानकु अनुरोध रहिला जदि चैनल रे नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। ता सहित वीडियो रे किछि पार्ट पसंद आसीबो प्लीज गोटे लाइक करिवे। पखाल सहित खाइए समस्तंकर पसंद साग भजा। प्रथम आम कौन करवा ना गोटे कड़ई बसैबा। फ्लेम को मीडियम रखा। 1 ରୁ 2 ଚାମଚ मुठी सोरिष तेल दौची। सोरिष तेल गरम हो सारा पर अल्प टिके जीरा आ सोरिष देदबा। ता सहित देदबा गोटे सुखिला लंका। एतिक जिनस टिके भाजी हो गला पर गोटे मीडियम साइज पियाज को मुठी फाइनली चॉप कर नहीं पियाज को देदेवी। पियाज को दे सारा पर 1 ରୁ 2 मिनिट पियाज को ये भाजी नवा। मन रखिथे पियाज को ये लाइट ब्राउन कलर कर जमा भी भाजबेनी। तापर मुझे गोटे छोट बैगण आ गोटे छोट आलू को छोट छोट पीस रे काटिके रखी ताकू देदबा। दे सारा पर 1 ରୁ 2 मिनिट एठी आमे कौन करिया ना भाजी नवा। स्वाद हिसाब रे एठी लुण और हळदी गुंड दबा। दे सारा पर 1 ରୁ 2 मिनिट एठी आमे कौन करिया ना सब जिनस को भाजी नवा। भाजी नहीं सारा पर फ्लेम को एठी मीडियम रखिबा। हाई करिवेनी, मीडियम फ्लेम रे कभर करनेबे। कभर करिकी सिझिया पई 2 ରୁ 3 मिनिट छाड़ी देबे। जेहेतु आमे छोट छोट एठी काटी जेना अल्प समय रे सिझिकी रेडी हो जिवो। देखि पारुथिबे मुठी 1 ରୁ 2 मिनिट प्रथमे कौन करिबे ना टिके भाजी नेबी। तो कलर एमती चेंज हो जिवो ना। काटिकी रखिथिबा कोसला साग को एठी देइदबा। आपण चाहिले कोसला साग जगह आउ किछि साग मध्ये एठी यूज करि परिबे। कोसला साग देइ साला पर 1 ରୁ 2 मिनिट एठी हमें कौन करे ना सब जिनस को टिके एमती ओल्टै पोल्टै भाजी नबा। भाजी नहीं सारा पर एठी आपण कौन करे ना पाखापाखि 2 ରୁ 3 मिनिट एइपरि छाड़ी देबे। घोड़ेकी भाजीबेनी नले अधिका साग सिझी जिवो, स्वाद एते भल आसीबनी। तापर आमे कौन करे ना 1 ରୁ 2 मिनिट एइपरि खेलैकी भाजी नबा। भाजी नहीं सारा पर टिके एइपरि खेलैकी छाड़ी दबा। जदि किछि पानी थिबो ना पानी मरी जिवो आउ साग कम समय रे बनिकी रेडी हो जिवो। लास्ट को एठी मु 2टी रसुण को छेचिकी देई दोउची। रसुण देबे लास्ट को देखिबे टेस्ट भल आसीबो। रसुण देई सारा पर आकु आमे जस्ट टिके ओल्टै पोल्टै भाजी नबा। देखि पारुथिबे सागरु मध्य पानी भल से मरी जाईची। एबे हमर साग भजा बनिकी रेडी सरलाणी। चलंतु समस्तंकर फेवरेट सेकेंड रेसिपी बनेइबा। सेकेंड रेसिपी रे मुठी बनाउची डंकराई। सेथिपई गोटे कड़ई बसैची। कड़ई रे 1 ରୁ 2 ଚାମଚ देदबा सोरिष तेल। सोरिष तेल गरम हो सारा पर एठी हमें काटिकी रखिथिबा कखारु डंक ता सहित गोटे मीडियम साइज रो आलू देदबा। आलू दे सारा पर आकु सब जिनस को 1 ରୁ 2 मिनिट एठी हमें कौन करे ना भाजी नवा। भाजी नहीं सारा पर सब जिनस सिझिया पई पाखापाखि कभर करके लो टू मीडियम फ्लेम रे 2 ରୁ 3 मिनिट छाड़ी दबा। 2 ରୁ 3 मिनिट हेई गला पर एठी हमें कौन करे ना कभर काढी नवा। एबे हमें कौन करे ना सब जिनस को 1 ରୁ 2 मिनिट एइपरि भाजी नवा। आपण चाहिले अलगा प्रोसेस रे बनै परिबे किंतु जेहेतु हमें पखाल थाली बनाउचे ना कम समय रे अधिका रेसिपी बनै पई मेठी शॉर्टकट रेसिपी बनाउची। तापर एठी हमें कौन करे ना आधा चामच स्वाद हिसाब रे लुण देई दबा। ता सहित आधा चामच हळदी गुंड देई दबा। एतिक जिनस देई साला पर 1 ରୁ 2 मिनिट एठी भाजी नेबे। एबे हमें कौन करे ना को बेसी भाजीबानी। एबे मसला यूज करिबा। आपण चाहिले मसला को कसिकी मध्ये नेई परिबे। जेहेतु कम समय रे बनिबो ना एई प्रोसेस रे आपण बनै परिबे। मुई सोरिष मसला रे यूज करथली रसुण, पियाज, कंचा लंका ता सहित जीरा आउ सोरिष। ए मसला को जदि आपण भल से बाटी नेबे ए मसला रे आपण 2 ରୁ 3टी रेसिपी मध्ये इजीली बनै परिबे। और एबे कौन करे ना 1 ରୁ 2 मिनिट आकु भल से कसी नबा। सोरिष मसला को बेसी कसिबेनी नले कोन बना पिता लागिबो। 1 ରୁ 2 मिनिट कसी साला पर एठी हमें कौन करे ना सब जिनस सिझिया पई पाखापाखि 1 कप एठी हमें पानी देई दबा। पानी दे सारा पर आकु टिके जस्ट मिसेई नेबे। जेहेतु मुठी रेसिपी बनाउची कलर टिके भल देखा जिया पई आधा चामच देई दोउची काश्मीरी चिली पाउडर। आपण चाहिले काश्मीरी चिली पाउडर को स्किप करि परिबे। लंका गुंड मध्ये एठी यूज करि परिबे। तापर सब जिनस फुटी सारा पर एठी हमें कौन करे ना गोटे मीडियम साइज रो बैगण को छोट छोट पीस रे काटी नेथली बैगण देई देबी। बैगण देई सारा पर एठी हमें कौन करे ना कभर लगेकी पाखापाखि 4 ରୁ 5 मिनिट मीडियम फ्लेम रे छाड़ी दबा। 4 ରୁ 5 मिनिट पर मुठी कभर काढी देखौची देखि पारुथिबे सब जिनस भल से सिझी जाईची आ टोटली भी ग्रेवी नाइ। राई रे जमा भी ग्रेवी रखिबेनी नले खाया पई भल लागिबनी। 1 ରୁ 2 मिनिट एइपरि मिसेई नेबे। मिसेई साला पर खेलैकी 1 मिनिट छाड़ी देबे। एबे हमरो डंकराई पूरा बनिकी रेडी सरलाणी। आकु मध्ये गोटे साइड रे रखि नबा। चलंतु समस्तंकर मन पसंद सुखुआ राई बनेइबा। सेथिपई गोटे कड़ई रे 1 ରୁ 2 ଚାମଚ सोरिष तेल देइची। सोरिष तेल तले गरम हेइजिबो आमे धोईकी रखिथिबा सुखुआ को एठी
ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଶୁଖୁଆ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ଭାଜି ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିବେ ନା ଦେଖିବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ତେଲର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବ ସବୁ ଶୁଖୁଆକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବେ। ସେଇ ଟିକେ ଯେଉଁ ବଳକା ତେଲ ଅଛି ନା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇଛି। ଜିରାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ ନା ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ। ଜିରା ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆମେ ରାଇରେ ଯେଉଁ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ମସଲାରୁ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ଏଠି ନେଇଥିଲି ସୋରିଷ, ଜିରା, ତା ସହିତ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ସେଇ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବା। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଏଠି ଫାଇନଲି ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲି, ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଷି ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଆପଣ ଯଦି ଅଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ମସଲା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଖାଯିବ ନା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଶୁଖୁଆକୁ ଏଠି ବେଶୀ ମିଶାଇବେନି, ନହେଲେ ଶୁଖୁଆ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କେୟାରଫୁଲ୍ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବେ। ତାପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ମସଲା ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ପୁରା ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶୁଖୁଆକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇକି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏଇପରି ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ଶୁଖୁଆ ରାଇ ବନିକି ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ ମୁଁ ବନେଇଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଭଜା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି। ପାଣିକୁ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା ସଜନା ଛୁଇଁ ଓ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 80ରୁ 90% ହେବା ଯାଏ ସିଝେଇ ନେବା। ଏଠି 80ରୁ 90% ସିଝିଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି ସମୟ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଲାଗିବ। ତାପରେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବେସର ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୋରିଷର କିଛି ରେସିପି ବନାଉଛନ୍ତି ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇବେ, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ନା ସେଇ ସୋରିଷ ମସଲାରୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ବାଟି ନେବେ ନା 2ରୁ 3ଟି ରେସିପି ଆପଣ ଆରାମସେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୋରିଷ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ତାପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏଇପରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି କଲର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୋରିଷ ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ଚାମଚ ପାଣି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏଠି ଆମେ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ବେଶୀ କଷିବାନି, ନହେଲେ ସୋରିଷ ମସଲା ଆମର ପିତା ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ସଜନା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଏଇପରି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ସେପ୍ ଏଠି କାଟିପାରିବେ। ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁର ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ବଡ଼ ଛୋଟ ରଖିପାରିବେ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ବେସର ସହିତ ସଜନା ଓ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓଲଟେଇ ପଲଟେଇକି ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସର ଟୋଟାଲି ଶୁଖିନି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଭାଜିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଭଜା ବନିକି ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ ମୁଁ ବନେଇଛି ମସଲା ବାଇଗଣ ଭଜା। ବନେଇବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ତା ସହିତ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ 1.5 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇଛି। ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଜାଗାରେ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ 2 ଚାମଚ ଏଠି ଆପଣ ବେସନ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିବ। ବେସନ ନେଲେ କୋଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିକି ରଖିଛି। ବାଇଗଣରେ ଦେଇଦେବେ। ବାଇଗଣରେ ଦେଇକି ଏଇପରି ଟିକେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା କଭର୍ କରିନେବେ। ଏପଟେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ
को ये लो टू मीडियम रखा। लो टू मीडियम फ्लेम रे सब बैगण को एमती कभर करके मसला सहित देदबा। तापर 3 ରୁ 4 मिनट यहीपरी छाड़ीदेवे। 3 ରୁ 4 मिनट हो गला आपण कौन करें ना टिके ओल्टे नेबे। देखिपे गोटे पट कलर केते बढ़िया आसी पूरा क्रिप्सीनेस देखा। तापर आहरी 2 ରୁ 3 मिनट यहीपरी आम छाड़ीदबा। 2 ରୁ 3 मिनट पर एमती टिके ओल्टे नवा। देखिपे बैगणर कलर चेंज हो गला। बैगण बढ़िया से पूरा फ्राए हो गला। एबे आम कौन करिया ना सब बैगण को काढ़ी गोटे प्लेट रे रखी नवा। चलतु नेक्स्ट रेसिपी को जीवा। नेक्स्ट रेसिपी रे मु बनैछि मसला माछ भजा। सेथिपई अल्प टिके माछ नेइछि। माछ देहरे आम देदेबा स्वाद हिसाब रे लुण। लुण दे सारा पर अल्प टिके देदेबा हळदी गुंड। हळदी गुंड दे सारा पर एठी कलर भल आसिया पई मु आधा चामच दे दोछि काश्मीरी चिली पाउडर। ता सहित एठी आपनक मन पसंदर गोटे मसला एठी यूज करि परिबे। टेस्ट भल आसीबो। मु एठी फिश मसला नेइछि। आपण चाहिले मटन मसला नले चिकन मसला मध्ये नै परिबे। आ भल से कभर हवा पई एठी आमे 1.5 चामच कॉर्नफ्लोर दे दबा। आपण चाहिले बेसन मध्ये आ जगह नै परिबे। मसला सहित माछ को एबे मैरिनेट करनबा। देखि पारुथिबे। एबे हमें चलंतु फ्राई करिबा। जो पैन रे हमें बैगण फ्राई करथिले सेही पैन रे माछ को मध्ये फ्राई करनबा। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिबा। मीडियम टू हाई फ्लेम रे सब माछ को दे देबे। देई सारला परे पाखापाखि 3 ରୁ 4 मिनट छाड़ी देबे। जहा फल गोटे पट पूरा फ्राए हो जिवो। 4 मिनट पर मु आपनको माछ ओल्टे की देखै दोछि। देखि पारुथिबे कलर पूरा परफेक्ट आसीजी। आ माछ मध्ये गोटे पटु सिझी गलानी। एबे हमें कौन करे ना 3 ରୁ 4 मिनट आउ गोटे पट एमती छाड़ी दबा। तापर कौन करे ना टिके जस्ट ओल्टे नबा। देखि पारुथिबे एबे हमर मसला माछ भजा बनिकी रेडी सरलानी। आकु मध्ये गोटे साइड रे रखी नउची। जेहेतु हमें पखाळ थाली बनौचे ना पखाळ थाली रे गोटे छुंक देले स्वाद पूरा डबल आसी थाए पखाळर। सेथिपे गोटे पैन बसैछि। पैन रे गोटे चामच सोरिष तेल दे देबी। सोरिष तेल भल से गरम हो सारा पर अल्प टिके फुटण दे दबा। ता सहित दे दबा 2टी सुखिला लंका। आपण एठी पंच फुटण यूज करिबेनी नले खाइ पे टिके पिता लागिबो। केवल अल्प टिके सोरिष आ जीरा दे देबे। ता सहित अल्प टिके भूसम पत्र दे देबे। एबे हमर छुंक पूरा बनिकी रेडी सरलानी। पखाळ थाली पई मु एतिकी रेसिपी बनैछि। आपण चाहिले आपणक मन पसंदर आउ किछि रेसिपी मध्ये ऐड करि परिबे। मो द्वारा जेतिकी हला मु एठी बनैकी आपण मानक सहित शेयर करिछि। आपण थरे ए रेसिपी को बनातु। केमिति बनिला मो सहित कमेंट सेक्शन रे शेयर करंतु। आपनको ए रेसिपी भितरु कोन रेसिपीटा बहुत भल लागिला निश्चय कमेंट करी जणैबे। ता सहित कोनटा सहज रे बनि गला निश्चय जणैबे। आउ जति चाहिबे आपण अलगा किछि रेसिपी मध्ये एठी बनैकी खाइ परिबे। ता सहित मु एठी आलू चकटा आ टमाटो चकटा मध्ये देखैछि। आपण ए रेसिपी को निश्चय थरे ट्राई करिवे। जदि चैनल रे नुवा अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। ता सहित वीडियो रे किछि पार्ट आपण मानको पसंद आसीथिबो प्लीज वीडियो को गोटे लाइक करिवे। आपण मानको अनुरोध वीडियो को मूल लास्ट जाय देखंतु। सांग और फैमिली मानक सहित यदि वीडियोटी पसंद आसीछि निश्चय शेयर करंतु। पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। से पर्यंत रहिली धन्यवाद।